Good morning, everyone. Today, we are going to talk about asking for fact and giving fact for grade 8, chapter 5. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang menanyakan fakta dan memberikan fakta. Ayo, kita lanjutkan pembahasannya. Asking for fact. Berikut ini ada sebuah gambar dan beberapa pertanyaan. There is a picture and some questions. Kalian harus membentuk pertanyaan untuk mencari fakta. Number 1. Have you ever seen this animal before? Pernah kau lihat hewan ini sebelumnya? Number 2. Where do they live? Di mana mereka tinggal? Number 3. How many Sumatran tigers are there now? Ada berapa jumlah harimau Sumatera sekarang ini? Number 4. Do you know what they eat? Apa kamu tahu apa yang mereka makan? Number 5. Is this animal big or small? Apakah hewan ini besar atau kecil? Kali ini kalian harus membentuk pertanyaan untuk mencari fakta. Kalian bisa menggunakan kata tanya seperti how many, where, when. Itu dinamakan question word atau kata tanya. Atau menggunakan pertanyaan yes or no. Atau yes or no question. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut. So, we can continue for the next step. Here we go to the questions. Ini adalah beberapa pertanyaan untuk mencari fakta. There are some questions that you are looking for fact or asking for fact. Question words, for example, what, where, when, how, which, who, whom, whose, why. They are question words. Atau kata tanya. Yes or no questions. Berikut ini adalah pertanyaan ya atau tidak. Do you know? Is there? Are there? Have you ever? Can you? Nah, kalian akan belajar bagaimana membentuk kata tanya menggunakan what, where, dan seterusnya. Ataupun menggunakan pertanyaan ya atau tidak. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham bagaimana mencari fakta atau asking for fact. The second lesson atau pelajaran yang kedua yaitu memberikan fakta or giving fact. You can use there is and there are. Kita bisa menggunakan penggunaan there is dan there are. Kita lanjut ke berikutnya. There is. There is used for singular countable nouns and uncountable nouns. There is digunakan untuk benda bisa dihitung tunggal.
dan benda yang tidak bisa dihitung. Here are the examples. Singular countable nouns. Number 1. There is a buffalo in the field. There is not an orange on the chair. Ciri-ciri singular countable noun menggunakan kata an, each, dan every. Example for uncountable nouns, contoh untuk benda yang tidak bisa dihitung. Number 1, there is a little coffee in my glass. There is not any water in the pond. Untuk benda yang tidak bisa dihitung, you have learned before when you were in grade 7. Pastinya kalian sudah mempelajari benda yang tidak bisa dihitung di kelas 7. Well, can you make a sentence by using there is? Apakah kamu sudah bisa membentuk kalimat dengan menggunakan kata there is? Well done! Selanjutnya, kita menggunakan kata there are. There are is only used for plural countable noun. There are hanya digunakan untuk benda bisa dihitung jamak. Example, plural countable nouns. Number 1, there are 2 chairs in this room. Number 2, there are a few birds on the tree. Nah, untuk benda yang jamak bisa dihitung menggunakan akhiran s, chairs, atau menggunakan akhiran es. Bagaimana? Apa Anda sudah bisa menggunakan kata there are untuk membuat kalimat? Very good. Quantifier. Do you know quantifier is? It is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object. Jadi quantifier adalah sebuah kata yang diletakkan sebelum kata benda untuk menunjukkan jumlah benda tersebut. Here are the quantifiers that go before plural countable noun. Berikut ini adalah quantifier yang diletakkan sebelum kata benda jamak yang bisa dihitung. Many, a few, several, some, any, a lot of. For some, any, a lot of can go before plural countable noun and uncountable noun. Jadi some, any, a lot of itu bisa diletakkan sebelum benda jamak bisa dihitung maupun benda yang tidak bisa dihitung. Khusus yang menggunakan any hanya digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif atau kalimat pertanyaan. Here are the example of the sentence. There are many cows in a field. Many cows. There are a few boys in a class. A few boys. There are several bags on the floor. Several bags. There are some books on a table. Some books.
There are not any pens in a bag. Any pens. There are a lot of people in the market. A lot of people. Next, the quantifiers go before uncountable noun. Berikut ini adalah quantifier yang diletakkan sebelum benda yang tidak bisa dihitung. Much, a little, some, any, a lot of. Example, there is much water in a pond. There is a little sugar on a plate. There is some salt on the floor. There is not any butter on the plate. There is a lot of rice in my house. Well, can you make a sentence by using quantifier? Apakah kalian bisa membuat kalimat dengan menggunakan quantifier? Well done! Assignment. Here are asking for fact. Berikut adalah tugas untuk menanyakan fakta. Answer this question. Silakan untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Number 1. Where do rhinoceros come from? 2. How weight is male rhinoceros? 3. What do Java rhinoceros eat? 4. What number population are there? 5. Can you tell me their habitat? Well, you can answer all these questions by searching some informations. Good luck! Assignment. Circle the correct word in the bracket. Silakan Anda melingkari kata yang benar di dalam kurung. There are only 5 that you can finish it. And after that you can send the answer to me. Well, I hope you can understand all my explanation and still enjoy learning English with me. See you and goodbye. Have a nice day.